শ্রী কনকধারা স্তোত্রম। এই পৃথিবীতে সবাই একটা জিনিসের জন্য নাজেহাল হয়ে থাকে, তা হলো অর্থ সংকট বা পয়সার অভাব। ধন সম্পত্তি প্রাপ্তি ও ধন সঞ্চয়ের উত্তম ও চমৎকারী লাভ হয় এই কনকধারা স্তোত্রম পাঠ বা শ্রবণ করলে। এই কনকধারা এই দুটি শব্দ দ্বারা তৈরি হয়েছে, কনক ও ধারা। এখানে কনক শব্দটির অর্থ হলো সোনা বা সম্পদ, আর ধারা শব্দের অর্থ হলো প্রবাহ, অর্থাৎ স্বর্ণের ধারা বা স্বর্ণের প্রবাহ, ফ্লো অফ গোল্ড। এই স্তোত্রটি শিবভক্ত আদিগুরু শঙ্করাচার্য রচনা করেছিলেন। তিনি এই স্তোত্রে দেবী লক্ষ্মীর স্বর্ণের প্রবাহকে প্রশংসা করেছিলেন। তবে এই চমৎকার কনকধারা স্তোত্রের পেছনে একটি পুরাতন কাহিনী ছিল, যার জন্য এই কনকধারা স্তোত্রটি এত লাভদায়ী। বলা হয় আদিগুরু শঙ্করাচার্য একবার ভিক্ষা চাইতে বেরোন এবং তিনি এক দরিদ্র মহিলার ঘরের সামনে এসে ভিক্ষা চাইলেন। মহিলাটি লজ্জিত ও অপস্থিত হয়ে পড়েন। এমন একজন পবিত্র সন্ন্যাসী ভিক্ষা চাইতে এসেছেন তার দরজার সামনে, কিন্তু তার কাছে তাকে দেবার মতো কিছুই নেই। সারা ঘর তন্ন তন্ন করে সে খুঁজতে লাগলো এবং অবশেষে সে একটি শুকনো আমলকি পেল। লজ্জায় সেই আমলকি ভিক্ষা দিতেও সে সংকোচ বোধ করছিল, তবে খালি হাতে এই পবিত্র সন্ন্যাসীকে ফিরিয়ে দিতেও সে সংকোচ করছিল। কিন্তু অবশেষে সে শুকনো আমলকি আদিগুরু শঙ্করাচার্যের ঝুলিতে দিয়ে দিলেন। আদিগুরু শঙ্করাচার্য মহিলার এই কর্মকাণ্ডে অভিভূত হয়ে মহিলার দুর্দশা ব্যতীত হন এবং তৎক্ষণাৎ দেবী লক্ষ্মী জয়গান তৎক্ষণাৎ এই কনকধারা স্তোত্রটি রচিত করে মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। মা এই কনকধারা স্তোত্রটি শুনে এতই প্রসন্ন হয়ে গেলেন, তখন তাদের সামনে এসে হাজির হন এবং আদিগুরু শঙ্করাচার্যকে একটি বর দিতে চাইলেন। তখন শঙ্করাচার্য মাকে বলেছিলেন তার নিজের জন্য কোনো বরই লাগবে না। মা লক্ষ্মী দেবী সেই বরটি এই দারিদ্র মহিলাকে দেন ও ধন সম্পত্তি দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করেন। দেবী মহালক্ষ্মী তাতে বলেন অতীত জীবনে মহিলাটি কোনো কল্যাণময় কাজ করেনি, যাতে তিনি পুণ্য অর্জন করবেন। তার এই কুকর্মের জন্য তার আজ এই অবস্থা। তবে শঙ্করাচার্য জানালেন তিনি অতি ধার্মিক মহিলা, কারণ তিনি তার শেষ সম্বলটুকুও ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তার একটি ভালো কাজ অতীতের সকল কুকর্মকে এবং পাপকে দূর করতে যথেষ্ট বলে শঙ্করাচার্য মনে করেন। মনে করা হয় কনকধারা স্তোত্রটি এত শক্তিশালী এবং গুণময় যে মা প্রসন্ন হয়ে এই মহিলার সকল পাপ নাশ করে ওই কুঠির সোনার আমলকির বর্ষণ করে সোনায় ভরিয়ে দিয়েছিল। এই কনকধারার মধ্যে এমন একটি শক্তি আছে যা আপনার সকল অজ্ঞাত পাপকে ক্ষমা করে আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য ও সম্পদ দিয়ে আশীর্বাদ করেন মা লক্ষ্মী। তাই এই শ্রাবণ মাসে শিবভক্ত শঙ্করাচার্যের রচিত নিষ্ঠার সাথে কনকধারা স্তোত্রটি পাঠ অথবা শ্রবণ করুন ও দেবী মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ লাভ করুন। ওম अथ श्री कनकधारा स्तोत्रम् अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन् मम भुजङ्गशयाङ्गनायः बाभन्तरे मधुशितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदाळिललितोरसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति यातडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापते तदीह मन्थरमीक्षणार्थं मन्दालसं च मकरालय कन्यकायः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्धमिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते
ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायः दध्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह धीर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै नमोऽस्तु नालिक निभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधि जन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृत सोदरायै नमोऽस्तु नारायण वल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुज पीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डल नायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शारङ्गायुध वल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसी स्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मै कमलाललायै नमोऽस्तु दामोदर वल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मज वल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पद सन्तनोति वचनाङ्गमानसै त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भ सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवळतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टस्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैरपाङ्गै अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायः देवी प्रसीद जगदीश्वरी लोकमातः कल्याणगात्रि कमलेक्षण जीवनाथे दारिद्र्यभीतिहृदयं शरणागतं माम् आलोकय प्रतिदिनं सदयैरपाङ्गैः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत श्रीकनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्। স্বর্ণ বর্ষিত হবে আপনাদের জীবনে। মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে আপনাদের অর্থ সংকট দূর হবে এবং অর্থ প্রাপ্তি ঘটবে। অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।